Automatisering af store objekter, det ser man ikke meget af, og det er der, vi kan komme ind og gøre en forskel og vise noget, som man ikke kan vise andre steder. Vi drømmer stort, det må jeg nok sige. Vi tror på, at det bliver noget, hvor vi trække kunder til rundt fra hele verden. We are here at Odense Havn. This is exactly where we are going to have the LSP, the Center for Large Structure Production. So LSP, it's about welding parts for ships like this one. It's about welding parts for offshore wind like this one. And in LSP, we are going to scale it up to whole new dimensions. We are going to build a big gantry where we have 4 robots of about this size working in synchronization to do 3D concrete printing, to do painting and other jobs that are carried out manually today. Det er jo sådan, at vi arbejder i forvejen med svejsning af store emner, men vi støder imod et loft. Vi har brug for større lokaler for at kunne teste større ting, og vi har brug for større robotinstallationer, større end dem, vi har her i værkstedet. Og det får vi i det her projekt. Der får vi store robotter i store rammer. Det ser et kæmpe potentiale i. The vision is to actually build whole ships, to print houses, to build offshore structures for wind energy. This is what we are really excited about.